Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Kao što vidite, ispred mene se nalazi glodalica, šlajferica i rende. Ovo su alati s kojim sam radio do sada ravnjanje dasaka, greda i ostalog drvenog materijala. Tako da rešio sam da sebi olakšam posao i nabavio sam novi alat. Ovo ćemo staviti po stranu i sve ove alate će zameniti samo jedan alat i skratiti moje radno vreme, a to je stacionarni diht Stanley STP 18, odnosno 1800 W diht za ravnjanje drvenih površina. Sada ćemo da otpakujemo ovaj diht i da vidimo šta se nalazi u kutiji, a onda ćemo i da testiramo kako ovo sve radi i da li radi. Kao što možete vidjeti, na kutiji piše da su neke ključne karakteristike za ovaj model: debljina maksimalna rendisanja 3,2 mm, brzina 7,9 metara u minuti i 10.000 obrtaja za ovaj diht. Pa da vidimo kako to sve funkcioniše i šta sve dobijemo u ovoj ambalaži. Naravno, tu je garantni list i uputstvo za početak. Ovo je plastična produžena ruka, služi da se materijal navuče u diht, da ne bi gurali prste tamo gde ne treba i ostali bez prste. Mi ćemo koristiti ovo tako da je bezbednost na prvom mestu. Težina ovog dihta je 27 kg, što je i dobro, lako može da se prenese iz radionice na lokaciju gde će se raditi na terenu ili ispred kuće, gde god bilo. Ovdje u radionici ja ću napraviti postoje za ovaj diht. Verovatno će biti neki radni sto sa točkovima da može da se vozi po radionici gde god bude bilo potrebno, a po potrebi da se skine od tog stola i da se nosi ispred kuće ili negdje na terenu kada budemo radili neke veće projekte. Evo ga model Stanley STP 18, kako izgleda. Miriše na novo, što je dobro. Ovo je postolje za uvlačenje materijala, imamo ručicu, imamo i ovaj izduv trine koji moramo da namontiramo. Kabel je kvalitetan, što se može vidjeti. Pozadnje se dobija imbus ključ i vijuškasti ključ 10.8, to je vjerovatno za montiranje ručice ili ovog izduva za trinu. Imamo još jedno postolje, mislim da je ovo aluminijum. Očekivao sam nešto veće, izgleda manje nego na slici. Bitno je da radi posao, to ćemo probati sada kako radi i šta radi.
Prvo ću montirati ručicu, ide imbus šaf. Lagano se stavlja. Vratimo šaf i zategnemo. Sada ćemo probati ručicu. Ovako se podiže, u ovom smjeru se spušta. Ručica je namontirana, idemo dalje. Sada treba namontirati izduv za trinu. Imamo dva imbusa ovdje. Imamo dva zuba, ubacujemo ih ovdje i sve što treba da vratimo ova dva imbus šrafa ispod. Stegnemo dobro i to je to što se tiče ovog izduva za trinu. Pa da probamo prvi start kako radi. Ovdje ima zanimljiva stvar da ne treba ići dublje od 2,3 mm i važna stvar isto je da ne treba raditi kraće parče od 20,3 mm. Diht radi, sada ćemo nešto da probamo da odeljamo da vidimo kako će da se ponaša. Pre nego što pustimo diht u rad i probamo kako radi, treba spomenuti i da je maksimalna širina obrade 31,8 mm, što znači da će lagano ući daska od 30 cm. Širine, visina je negdje obrada 15 cm sigurno. Maksimalna debljina obrade je 3,2 mm, a preporučuje se da to bude na 2,3 mm maksimalna obrada. Ako bude bilo tvrđe drvo, ide to i manje. Sa čamovinom može to i deblje. Ovdje imamo kao neku polugu, kako da ga nazovemo, za debljinu obrade materijala. Ćemo da stavimo na 2,2 mm i da vidimo, dosta je kriva daska, vidjet ćemo koliko će da delja, negdje oko 0,8 mm. Vidite da je hrapava daska, a nije ni toliko prava, na sredini je podignuta dok su bokovi niži, tako da ćemo sada da je pustimo i da vidimo kako će da radi. Skinuto je negdje oko 0,8 mm do milimetar sigurno i ovo izgleda zaista dobro. Sada ću da skinem i drugu stranu.
Ovdje je skinuto negdje oko 1,2 mm sigurno. Tako da ja sam zadovoljan što se tiče ovog rada. Dva prolaza sa jedne strane, dva prolaza sa druge strane. Ovo dosta dobro izgleda. Dosta ubrzava posao. Za sada ekstra radi. Sada ćemo probati sa nekom debljom gredom tipa 12x10, samo da nađem. Vidjeli ste iz koliko prolaza mora da se radi od grede, jer su dosta krive, ali kad pogledam ovaj rad, ovo izgleda perfektno. Uspeo je da ispravi gredu koja je kriva, verujem ne nekih 3-4 mm sigurno razlika odavde do ovog kraja vamo. Dobro ovo izgleda, može da se radi daska dvojka, greda 10x12, malo više treba da se ispravlja jer su grede uvijek uvijene. Probat ćemo i ovu suvu letvu, mislim da je ovo 5x5. Probat ćemo da dodeljamo zato što je suva, interesuje me kako se ponaša kad je suva građa. Odradio sam test greda 10x12, daska, dvojka čamovina i suva letva 5x5, mislim da je baš suva sa jednim prolazom, ovo izgleda odlično. S obzirom da sam samo jednom prošao, ovo izgleda perfektno. Ovdje su bila dva prolaza na dasci, i daska dosta dobro izgleda, ovdje može da dođe samo malo šlajferica i ovo je već spremno za posao. Greda zahteva više prolaza zbog toga što su dosta krive, inače ja verujem da Stanley može sa 2 ili 3 prolaza da gredu ispravi lagano. I da sumiramo utiske za kraj, vidjeli ste kako obrađuje dasku dvojku, gredu 12x10, letva suva 5x5, dosta ima snage, može da se radi sa čamovinom i dublji zahvat, međutim sa tvrdim drvetom verovatno
treba da se radi sa manjim prolazom, nemam trenutno nikakvo tvrđe drvo ovde da probam, ali ja sam zadovoljan kako ovo funkcioniše. Dosta dobar alat, stelni za ovaj novac može da odradi dosta posla, a samo koliko vremena može da uštedi, možemo reći da je ovo i jeftin alat. Kada pogledam koliko sam vremena utrošio da ispravim neke daske, to je trajalo i po par dana, možda ovde se krati dosta vremena. To je to što se tiče ovog videa, dragi gledalci, vidjeli ste kako izgleda rad sa ovim alatom i prvi ozbiljan projekat koji će se raditi sa ovim alatom je nastrešnica na kući, tako da pretplatite se na kanal i vidimo se uskoro kada bude bolje vreme i krenemo sa izradom nastrešnice. Pozdrav i svako dobro!